салом шунавандагони азиз, шаҳри хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 21 январ аст. акбарҷон қурбонов, раҳбари клуби акбар ба лоиқ раҷабов, нафари шинохта аз тоҷикистон дар муҳорибаҳои омехта нақлиёти тамғаи мерседес ва аспи сиёҳ тӯҳфа кардааст. варзишгари тоҷик лоиқ раҷабов пас аз 4 соли зиндагӣ дар олмон ва иштирок дар мусобиқаи байналмилалии муҳорибаҳои омехта ПФЛ дар иёлоти муттаҳидаи амрико ба тоҷикистон баргашт. дар охирин чемпионати бонуфузи ПФЛ дар Нью-Йорк барои қаҳрамонии сабук ва $1 миллион ҷоиза ба финал баромад, вале бо қарори доварон аз варзишгари бразилиягӣ Натан Шулте мағлуб шуд. аммо тоҷикон сарфи назар ҳамватани худро қаҳрамон ҳисобида дар фурудгоҳи душанбе бо як тантана пешвоз гирифтанд. ёдовар мешавем ки узви клуби акбар лоиқ раҷабов варзиши касбии худро соли 2012 оғоз карда, айни замон 16 муҳориба гузаронидааст ки дар 14 тои он пирӯз шуда, дар як тояш мағлуб ва як бозӣ мусовӣ анҷом додааст. хабарҳои рӯзро бо истеъфои ҳукумати ҷумҳурии ӯзбекистон идома медиҳем. ҳукумати ҷумҳурии ӯзбекистон дар ҳайати сарвазир ва кабинаи вазирон рӯзи гузашта дар парлумони ин кишвар ба истеъфо рафт. мутобиқи моддаи 98 конститутсияи ӯзбекистон, кабинаи вазирони ӯзбекистон дар ҳузури парлумони тоза интихобшуда истеъфо дод. парлумони ӯзбекистон дар ин бора қарори дахлдорро қабул намудааст. хабар медиҳад дафтари матбуотии парлумони ӯзбекистон. тибқи як қарори президенти ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев, ҳукумати феълӣ то ташкили кабинаи нави ҳукумат фаъолияти худро идома хоҳанд дод. дар назар аст ки имрӯз 21 январ парлумони ӯзбекистон номзадии нахуствазири навро дар ҷаласаи якҷояи маҷлиси олии ӯзбекистон баррасӣ карда бошад. ҳайати парлумони ӯзбекистон низ тоза ба кор шурӯъ кардаанд. интихоботи парлумонӣ дар ӯзбекистон санаи 22 декабри соли 2019 баргузор шуда буд. идомаи хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. дар як бинои истиқоматӣ дар ҳудуди вилояти Томски, Русия, сӯхтор ба амал омад ки ҷони 11 нафарро бурд. бино ба иттилои идораи минтақавии вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи Русия, сӯхтор дар яке аз биноҳои ягошёнаи тахтагини сохти қарни гузашта дар деҳаи Причулимски, ноҳияи Асиновски, вилояти Томск ба амал омадааст ва дар натиҷаи он 11 нафар ба ҳалокат расидааст. қайд карда мешавад ки сӯхтор соати 12:05 шаб ба вақти маҳаллӣ ба вуқӯъ пайваста аст ки ҳудуди сӯхтор тибқи маълумоти пешакӣ 208 метри мураббаъро дар бар гирифтааст. хадамоти наҷотбахш ҷасади 11 нафарро дар ҷои ҳодиса дарёфт карданд. 2 нафари дигар бошад тавонистанд аз ин фалокат ҷон ба саломат баранд. тибқи иттилои мақомоти маҳаллӣ, ин бино аз ҷониби ширкати чинӣ ба иҷора гирифта шуда буд ва дар он шаҳрвандони ҷумҳурии мардумии Чин, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон зиндагӣ мекарданд. тибқи маълумоти пешакӣ, фавтидагон ҳама шаҳрвандони ҷумҳурии Ӯзбекистонанд. радиои озодӣ аз қавли масъулони консулгарии генералии Тоҷикистон дар шаҳри Новосибирски, Русия хабар дод ки дар миёни нафарони фавтида дар оташсӯзии вилояти Томски, Русия шаҳрвандони Тоҷикистон нестанд. аммо хабаргузори Интерфакс Сибир бо истинод аз консулгарии Тоҷикистон дар шаҳри Новосибирск менависад ки тибқи маълумоти пешакӣ яке аз қурбониёни сӯхтор дар вилояти Томск шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон будааст. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. қирғизистон ва тоҷикистон барои табодули ду минтақаи марзӣ розӣ шудаанд. бино ба иттилои радиои озодӣ, муовини сарвазири қирғизистон Жениш Разоқов дар ин бора рӯзи 21 январ дар ҷаласаи кумитаи равобити хориҷии парлумони қирғизистон сухан гуфтааст. минтақаи марзӣ байни кишварҳо ки барои мубодилаи мувофиқа карда шудаанд, қисматҳои Ариқ Аста дар деҳаи Оқсои вилояти Бодканд ва дар деҳаи Самарқандак мебошанд. иброз доштааст муовини сарвазири Қирғизистон дар ҷаласаи кумитаи парлумон. ба гуфтаи муовини сарвазири Қирғизистон, вохӯрии навбатӣ бо гурӯҳи корӣ аз Тоҷикистон 22 январ дар Бишкек баргузор хоҳад шуд. Жениш Разоқов инчунин гуфтааст ки гурӯҳҳои кории ду кишвар 120 километр марзро таҳқиқ карданд. онҳо хулоса карданд ки дар харитаҳои топографӣ 114 километри он
درست تصویر کرده شده است. در مجموع درازی سرحد بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که یک قسمی آن تا به حال پررا تعیین و علامت گذاری نشده است و گروه‌های کره از هر دو کشور سر این مسئله کار کرده ایستاده‌اند. بین ساکنان نقطه‌های سرحدی مناقشه‌ها منتظم به میان می‌آیند. در سال 2019 بحث‌ها و سنگ‌پرتابی‌ها از جانب ساکنان نزد مرزی 14 مراتب ثبت شده است و 10-11 ینور اولین مناقشه در سال 2020 رخ داد. پس از آشوب‌های ماه ینور مقامات قرقیزستان 4 شهروند قرقیزستان را که به شورش‌ها گمان بر دانسته می‌شدند بازداشت کردند. در 3 سال اخیر شماره آدمان قابل کار در سنت پترزبورگ روسیه 90,000 نفر کم شده است. شهرداری سنت پترزبورگ می‌خواهد با جلب کارگران خارجی این مشکل را حل کند. در مشورت شهرداری سنت پترزبورگ هنگام بررسی دورنمای رشد اقتصادی و اجتماعی شهر تا سال 2035 تمایل ناگوار برای بازار مهنت در پایتخت شمالی روسیه به نظر رسید. ضرورت جلب کارگران خارجی به سمت‌های علاهیده از جمله فعالیت اقتصادی و اجتماعی هنگام تهیه دورنمای ذخیره‌های مهنتی شهر از جانب مسئولین ارزیابی گردیده است. طور اطلاع داده می شود تا حال حاضر شهروندان خارجی تنها 4% قوه کاری سنت پترزبورگ را تشکیل می دهند. چون این به نظر می رسد که اکنون حصه کارگران خارجی افزایش می یابد و برای عوض کردن قوه کاری در سالهای آینده تا 100,000 مهاجر مهنتی جلب کرده می شوند. طبق اطلاع کمیته مناسبت‌های بیرونه و تطبیق سیاست مهاجرتی شهر سنت پترزبورگ در 10 ماه سال 2019 به پایتخت شمالی روسیه 327,000 شهروند خارجی آمدند که آنها هدف ورود خود را در کارت مهاجرتیشان کار نشان دادند. غیر از این باز یک مشکلات جدی در آن است که تنها 199,000 نفر آنها پتنت برای فعالیت مهنتی گرفتند و خلاص که در نتیجه به بودجه شهر 4.8 میلیارد روبل کم مبلغ وارد گردیده است. ابراز داشتند مسئولان در مشورت شهرداری سنت پترزبورگ. ادامه خبرها از ولایت بلگوراد روسیه مقامات در اساس قرار دادگاه 182 نفر شهروندان خارجی را از حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه اخراج نمودند. طبق اطلاع خدمات فدرالی اجرای روسیه شهروندان خارجی از کشورهای گوناگون از جمله از اوکراین 44 نفر، ازبکستان 42 نفر، از جمهوری ویتنام 17 نفر و از جمهوری تاجیکستان 10 نفر بودند. همچنین شهروندان کشورهای ارمنستان، مولداوا، آذربایجان، نیگریا، چین، جمهوری اسلامی افغانستان، هندوستان، گوینه و جمهوری چاد نیز در رویخط اخراج شدگان قرار گرفتند. شماره عمومی خارجی های اخراج شده را مقامات ولایت بلگوراد روسیه 182 نفر میگویند که از این شماره 18 نفرشان زنان میباشند. ناظران خدمات فدرالی اجرای روسیه نفران اخراج شده را از فرودگاه های مسکو و شهریورانش به وطنشان انتقال دادند. بیست سال قبل 21 ینور سال 2000 شماره یکم روزنامه آزیا پلوس در تاجیکستان به تب رسید. در طول 20 سال آزیا پلوس یکی از نشریه‌های معمول‌ترین و کسبی تاجیکستانی معاصر باقی مانده است. اگنتی اطلاعاتی آزیا پلوس سال 95 تأسیس یافته فعالیت خود را با زبان‌های انگلیسی و روسی سال 96 آغاز کرده است. اگنتی در دوشنبه جایگیر است و سال 2000 باز این جانب روزنامه هر هفته‌ینه آزیا پلوس را برآورده می‌سازد. نشریه سالگرد خود را در زمانهای خیلی دشوار تجلیل می‌کند چون 1 سال و 2 ماه است باز سامانه آزیا پلوس از معمول‌ترین اگنتی‌های اطلاعاتی در تاجیکستان از دسترسی وسیع عمومی در اینترنت محروم است و خوانندگان این سامانه به واسطه قلف شکن‌ها از آن استفاده می‌کنند. سامیان ارجمند در آخر نشر خبری یک اعلان نیز داریم. شام جمعه 24 ینور ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو موجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه مهاجرت دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بدوباش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت ضروری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس
сангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои Моҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Instagram, Имо, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 04 10 8967 111 56 46 соли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед, пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми ҷумъа 24 январ соати 18 ба вақти Москав оғоз мегардад. шаҳри ҷамъбастии хабарҳои рӯзро мустақиман шунидед. барномаҳои дигари радиои Моҷир идома дорад. саломат бошед.